What we're gonna do today, Rayus? Dali, oh. Oh, to. Your laundry, oh. Oh, dali. Put it inside the laundry. Laundry machine, dali. Dali. Good, very good. Go. Go. You help mommy. Today is Sunday. It's Laba Day. Sige, pa more, pa more. Very good. Sige, more. More. Dali. Dami niyang ano. Labahin. Sige pa, dali. Dali, oh. May nahulog. May nahulog sa baba. Very good. Sige lang. More. Ang galing, wow. Very good. More. 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 Very good talaga. Sige pa po. Go pa. Oh. Very good. Hanggang maubos. Go, anak. Sige lang. Go. Very good. Very good. Very good. Very good. Alright. Next. Wow, very good talaga. O, see? Yung kulit mo, yan. Gamitin mo dyan sa pag-help kay mami. Kasi kanina tinapon-tapon niya yung mga damit niya na lalabahan. Sige pa. Sige pa, dali. More pa. Very good. Oh, galing. Ang galing. Gamitin mo ang lakas mo. Yung kakulitan mo. Diyan. Ay, wait. That's mommy's. Ay, nalo mo. Go. Apo, apo, apo. Hindi sa'yo yun. Kay mami yun. Hindi pwede magsama. Oh. Pag kay baby lang na laundry. Dami pa? Yan nalaglag. Huwag mo na siyang ipul. Ay. Okay na tayo. Dali, na natin. Guluhin, oh. Tinulungan ka na. Guguluhin naman. Ano ba yun? Teka lang po. Isasarap na natin. Dali. Dali. Ikaw ang pindot. Play. On. Dali. Ay, hindi. Nakachanda. Wait lang, anak. Ang hirap naman ito. Ayan, okay. Okay. Ay, nakachanda. Hindi na. Ganun. Ano pinatay?
Teka lang. Yan. Cotton. Ay, mixed fabrics ka pala. Play. Alright. Okay na yan, huwag mo nang pakialaman. Ay, ang kulit. Ka-child lock na. Tara na, okay na. Thank you for helping mommy. Bye.